Led. Ala, wak bala. Ala nga, eh. Ano ka ba sa alaw? Oh. Ano yung ginaya yung tingog? Patutuya. 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 Ako si Pato. Pato? Patutuya. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. 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 Yung nakakahiya na hindi ka nag-aral. Patutuya. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Patutuya. saan ka nagtapos? Patutuya. Saan ka nag-aral? Patutuya. Yung nakakahiya. Patutuya. Patutuya. Hindi ka nag-aral. 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 Led. Ala, wak bala. Ala nga, eh. Ano ka ba sa alaw? Oh. Ano yung ginaya yung tingog? Patutuya. 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 Ako si Pato. Pato? Patutuya. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. 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 Yung nakakahiya na hindi ka nag-aral. Patutuya. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Patutuya. saan ka nagtapos? Patutuya. Saan ka nag-aral? Patutuya. Yung nakakahiya.